নরাধম ভদ্রমতি রাজা প্রেম ঘরে হইল উন্মাদ দিবসরে করি জল কিনে জল ভেঙ্গি ভাঙ্গি গেল ব্রহ্ম জগমর সেই দোষে দিয়েছে ব্রহ্ম অভিশাপ কালী কালী সূর্যাস্ত পূর্বর ব্রহ্মবাণে হইব নিধন ব্রহ্মবাণে হইব নিধন मन मध्य भूरी जाओ ब्रह्मर्षि देवर्षि असमय आसबार कारण जानिपारे कि आसबार बहुत कारण अच्छी ब्रह्मर्षि ताहले प्रकाश करंतु देवर्षि नारद ताले सुनंतु ब्रह्मर्षि बोलतु देवर्षि सुन सुन ब्रह्मर्षि मोहराओ कर है सुन सुन देवर्षि सुना सुना देवर्षि नारद मने मने को पाबाही साप्य देई तिला दे मने मने को पाबाही देवर्षि साप्य देई तिला तुम्हें ब्रह्मर्षि प्रकाश करो आपण मन मध्य क्रोध बही राजा चित्रांगद्र को ब्रह्म अभिशाप देइथिले ताहा जे संपूर्ण भग्न हेबाकू जाउची ब्रह्मर्षि देवर्षि नो मे कथा केबे हेले संभव पर नुहे देवर्षि विश्वामित्र वाक्य केबे हेले अन्यथा होई पारिबनी देवर्षि ब्रह्मर्षि लांगुड़ारे निजे हानो निर्माणीना आगे जागी बासी आसी आगे जागी बासी आसी से विराट मेरा है सुना सुना संभव पर नुहे देवर्षि ताजे संभव होइसी ब्रह्मर्षि मो निकटरे अपराध करिथिबा व्यक्ति को गोटिए वन्य पशु मर्कट सहाय होइछे नो मो चाहिए ए सृष्टि को रसातल करि देई पारे देवर्षि होई जाओ सृष्टि रसातल किंतु पवन नंदर जे अटल ब्रह्मर्षि कोन कहि देवर्षि ताहले मो वाक्य रक्षा हेबा कि परी अनुपासे तुम साप्या देवर्षि यबा माता
দেবর্ষি ব্রহ্ম সাপ্যতি বাকে তার পাকে সার হে শুণ শুণ দেবর্ষি এই কথা সম্ভব না অসম্ভব মো ব্রহ্মস্য বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি ମୋ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ୟଥା ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ବେଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରସାଧଳ କରିଦେଇପାରେ ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ତୁମର ନିକଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଯେବେ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିବାର ଯେବେ ନିଜ ଶୀଘ୍ର ଜଣା ଦେବର୍ଷି। ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମ ମୋର ଯେବେ ନିଜ କ'ଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ହଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଲେ କାହିଁକି ଦେବର୍ଷି ଯଦ୍ୟପି ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗମନ କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେବର୍ଷି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ମନେ ଥିବ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କେଉଁ କଥା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମନେ ଅଛି ନା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହଁ ମୋର ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଓହୋ ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରାଇଣ ସତ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଗି ନେବ ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର କଟା ମୁଣ୍ଡ ନାରାୟଣ ତୁମେ ଠିକ କଥା କହିଛ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତୁମେ ଠିକ କଥା କହିଛ ତୁମେ ଏବେ ଆସିପାର କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ନାରାୟଣ 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 ହଁ ଏକ ଉପାୟ କହିଗଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନକରି କାଳ ବିଳମ୍ବ এই মহোত্তরে যাত্রা করিবে অযোধ্যাপুরক রাজা রামচন্দ্রଙ୍କୁ সত্য করাই গুরু দক্ষিণা স্বরূপ মাগি নেবে পৌণ্ড্রাধিপতি রাজা চিত্রাঙ্গদর ছিন্ন